anza kushikamata, anza kushikamata, anza kushikamata, anza kushikamata. Shikamate zote, umepewa uwezo na mamlaka, umepewa uwezo na mamlaka. Shikamate zote, shikamate sahi kwa damu ya Yesu Kristo. Shikamate sasa kila anga zote kabisa, anga za mapepo, anga za majini, kila majoka yote yaliyopoza taka ili kudhuru makanisa, ili kudhuru watu wa Mungu, anza kukamata sahi, anza kukamata sahi. Wakuu wa giza hili wakamate wote, wakamate wote, wakamate wote kwa jina la Yesu Kristo. Anza kamata sasa, kamata, 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 kamata wakuu wote wa kuzimu, wakuu kamata kwa giza, wakamate, wakamate, wakamate wote, wakamate sahi. Fanya vita nao, fanya vita nao, usiwahurumie. Umepewa mamlaka wa kuvunja na kufomoa kila misingi ya giza, misingi yote, misingi ya kuzimu. Yesu kwanza sasa tunaivunja, tunaivunja, tunaivunja. Anza kuvunja sasa, vunja, vunja, vunja kuta zote za Yeriko, kuta zote za kuzimu, vunja, vunja, vunja. Ikutelefonekwa juu ya kanisa, ikutelefonekwa juu ya waumini. Anza kuivunja sasa, anza kuivunja sasa. Vunja, 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 usirudie, vunja, 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 vunja. Ikuteleliko, ikuta, ikuta, ivunja sahi, ivunja sahi kwa jina la Yesu Kristo. Baba naachilia malaika wako moto afanye msako katika anga, anga ya mahali hapa. Yesu, malaika wako moto afanye msako roho yako Baba. Kwanza sasa ipigwe na moto, ipigwe na moto, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu. Hiyo ya giza iliyokuwa imetuma, iliyokuwa sadaka juu ya watu wa Mungu, juu ya anga, anga za makanisa, kuanzia sasa malaika moto atembee maluka, malaika moto teketeza sahi. Tuma moto, tuma moto kanisa, tuma moto, tuma moto, tuma moto kila pembe zote, tuma moto, tuma moto sahi, tuma moto, tuma moto kwa jina la Yesu. Tuma moto, hizi roho za giza zichomeke, zichomeke. Roho za wachawi zichomeke, zichomeke. Primasone, minati wote, roho za maajenti, maajenti wa bahari, maajenti wa anga waliokuwa wametumanwa kufunga anga za makanisa, maajenti wa anga waliokuwa wametumanwa kufunga miujiza za makanisa, maajenti wa anga. Moto, moto ndio hiyo, moto, 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 washa moto kanisa, washa moto kanisa, washa moto kanisa, washa moto. Jeshi, poli jeshi la Bwana, washa moto sasa, washa moto, 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 ndio moto, washa moto, washa moto, washa moto, washa moto, watame Yesu, washa moto, watame Yesu, washa moto, washa moto, washa moto, washa moto, jeshi la Bwana, washa moto. Bwana Yesu Masaya, moto wako ukashuke, ukashuke mahali hapa, ukashuke mahali hapa, ukateketeze kila mikatale na kila nirasote makando ya giza, nichomeke, chomeke, nichomeke, nichomeke sahi kwa jina la Yesu. Nichomeke, 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 nichomeke makando ya giza, nichomeke Madame Yesu, nichomeke wote sasa, nichomeke hilo ya udhaifu ndani ya makanisa, nichomeke, chomeke hilo iliyopitia mabaya ndani ya makanisa, nichomeke, catch fire kanisa, tuma moto, sema fire, sema fire, sema fire, wachomeke, wachomeke wakuu wa giza wanapomanwa kinyume cha makanisa, kinyume cha watu wa Mungu, kinyume cha mtao wa Kongoni. Kuanzia sasa watu wa Kongoni, majini ya Kongoni yachomeke na moto damu ya Yesu, moto damu ya Yesu. Kuanzia sasa miki zao zote, makao zao, ndugu zao, kuanzia sasa mikuyu yao ichomeke
lilipo. Roho Bwana, kamata sonase, kamata watu hao, watu wanatunga mabaya juu ya mji huu. Bwana Yesu, ukamweleza Ezekieli katika roho na ukamwonyesha Ezekieli wale watu wote waliokuwa wanatunga mabaya juu ya watu wa Mungu. Ukamwambia Ezekieli, toa unabii juu ya watu hawa. Ezekieli alipomaliza kutoa unabii, Yesu neno lako ni zako. Anza kushikamata, anza kushikamata, anza kushikamata, anza kushikamata. Shikamate zote, umepewa uwezo na mamlaka, umepewa uwezo na mamlaka. Shikamate zote, shikamate sahi kwa damu ya Yesu Kristo. Shikamate sasa kila anga zote kabisa, anga za mapepo, anga za majini, kila majoka yote yaliyopoza taka ili kudhuru makanisa, ili kudhuru watu wa Mungu. Anza kukamata sahi, anza kukamata sahi. Wakuu wa giza hili wakamate wote, wakamate wote, wakamate wote kwa jina la Yesu Kristo. Anza kukamata sasa, kamata, 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 kamata wakuu wote wa kuzimu, wakuu kamata kwa giza, wakamate, wakamate, wakamate wote, wakamate sahi. Fanya vita nao, fanya vita nao, usiwahurumie. Umepewa mamlaka wa kuvunja na kufomoa kila misingi ya giza, misingi yote, misingi ya kuzimu. Yesu, kwanza sasa tunaivunja, tunaivunja, tunaivunja. Anza kuvunja sasa, vunja, vunja, vunja kuta zote za Yeriko, kuta zote za kuzimu, vunja, vunja, vunja. Ikuta iliyowekwa juu ya kanisa, ikuta iliyowekwa juu ya waumini, anza kuivunja sasa, anza kuivunja sasa. Vunja, 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 usirudie, vunja, 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 vunja. Ikuta Yeriko, ikuta, ikuta, ivunje sahi, ivunje sahi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, naachilia malaika wako moto afanye msako katika anga, anga ya mahali hapa. Yesu, malaika wako moto afanye msako roho yako Baba. Kwanza sasa ipigwe na moto, ipigwe na moto, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu. Hiyo ya giza iliyokuwa imetuma, iliyokuwa sadaka juu ya watu wa Mungu, juu ya anga, anga za makanisa, kuanzia sasa malaika wa moto atembee maluka, malaika wa moto teketeza sahi. Tuma moto, tuma moto kanisa, tuma moto, tuma moto, tuma moto kila pembe zote, tuma moto, tuma moto sahi, tuma moto, tuma moto kwa jina la Yesu. Tuma moto, hizi roho za giza zichomeke, zichomeke. Roho za wachawi zichomeke, zichomeke. Primasole, minati wote, roho za maajenti, maajenti wa bahari, maajenti wa anga waliokuwa wametumanwa kufunga anga za makanisa, maajenti wa anga waliokuwa wametumanwa kufunga miujiza za makanisa, maajenti wa anga. Moto, moto ndio hiyo, moto, 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 washa moto kanisa, washa moto kanisa, washa moto kanisa, washa moto. Jeshi, poli jeshi la Bwana, washa moto sasa, washa moto, 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 ndio moto, washa moto, washa moto, washa moto, washa moto, watame Yesu, washa moto, watame Yesu, washa moto, washa moto, washa moto, washa moto, jeshi la Bwana, washa moto. Bwana Yesu Masaya, moto wako ukashuke, ukashuke mahali hapa, ukashuke mahali hapa, ukateketeze kila mikatale na kila nira zote, makando ya giza, vichomeke, chomeke, vichomeke, vichomeke sahi kwa jina la Yesu, vichomeke, 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 makando ya giza, vichomeke. Atame Yesu, vichomeke wote sasa, vichomeke hilo ya udhaifu ndani ya makanisa, vichomeke, chomeke hilo iliyopitia mabaya ndani ya makanisa, vichomeke, catch fire.
kuagiza atuma moto, sema fire, sema fire, sema fire, wachomeke, wachomeke, wakuagiza wanatumanwa kinyume cha makanisa, kinyume cha watu wa Mungu, kinyume cha mtao wa Kongoni. Kuanzia sasa watu wa Kongoni, majini ya Kongoni yachomeke na moto damu ya Yesu, moto damu ya Yesu. Kuanzia sasa miti zao zote, matako zao, ndugu zao, kuanzia sasa mikuyu yao ichomeke na moto kwa jina la Yesu, ichomeke na moto, ichomeke na moto mali ilipo. Roho Bwana kamata, 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 kamata sonase, kamata watu hao, watu wanatunga mabaya juu ya mji huu. Bwana Yesu ukamweleza Ezekieli katika roho na ukamwonyesha Ezekieli wale watu wote waliokuwa wanatunga mabaya juu ya watu wa Mungu. Ukamwambia Ezekieli, Ezekieli toa nabii juu ya watu hawa. Ezekieli alipomaliza kutoa nabii, Yesu neno lako uzapo itakase mfalme wa Israeli, itakase anga ya mali hapa, itakase kuanzia sasa. Baba, tuendapo kuingia katika zama anga ya kwanza mpaka anga ya saba, Baba tupe mikononi mwetu. Maana unasema ya kwamba umeiweka mikononi mwetu yale yote katika anga hii. Bwana Yesu, masaa majira haya tunazivaa silaha zote za vita. Maana unasema ya kwamba Baba, silaha ya vita yetu ina uwezo katika Bwana hata kuangusha ngome na kuteka nyara mawazo yao, ili Bwana Yesu ikutii wewe masaa majira haya. Mahali popote ulipo, ya kusimama kwa miguu yako, tunataka tuingie katika anga, anga za mji huu, anga za mji huu. Tunataka tusimiliki, tumiliki hiyo maisha, tumiliki hizo ibada, tumiliki kuanzia sasa. Hebu simama kwa miguu yako, simama mahali ulipo. Nataka tuingie katika anga, anga ya vita, anga ya vita. Benaya akaanguka chini akapa. Roho za Pilatia Bwana Benaya, hizi roho za Zania mwana mazuri kuanzia sasa, hizi roho za Pilatia Bwana Benaya atakushangusha sasa, ziporomoke na kuta zao zote zianguke, eneo ya pale vianguke, matano yao vianguke, mashara yao vianguke, uchawi wao uanguke, tawanyoshi vianguke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu vianguke, 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 msingi yao, matano yao vianguke sasa, vianguke sasa, vianguke sasa, malilipo, malilipo, vianguke sasa, msingi ya giza, msingi ya giza, vianguke sasa, msingi ya kusiya, vianguke sasa, vianguke, vianguke, malilipo, vianguke, vimashera, vianguke, 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 vianguke sasa, vianguke, malilipo, vianguke, masasili, kusini, inapende, vianguke, kumelia, mayamaya, vianguke sasa, vianguke sasa, vitana, 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 ndio hao, vitana, vitana, watakimbia kuanzia saba, wakukuze sasa, kanisa kukuza, vizoza isa, wakukuze, wakukuze, wakukuze sasa, Yesu, wakukuze,
maneno ya kitawi, maneno ya kuzimu, maneno ya giza. Badilisha maneno, badilisha kwa mara ya kwanza, badilika kwa mara ya pili, badilisha Yesu tunaiweka mikononi mwako, maana umetupanga hii. Bwana Yesu, masaa haya tunachilia nguvu zako zikatawale anga hii.